ଅଟୋ ପାଖାପାଖି 3-4 दिन ହଁ ଆଉ ସେ ଅଟୋ ବାଲା ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସେ କହିଲା କି ସେ ଖାଉନି କିଛି ନି ତ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ସେ ଗଲା 2 दिन ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଫେରିନି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଥିଲା ସେ ପୁଅ ବି ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ସବୁ ସେ ବିସ୍ତରା ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରହୁଥିଲେ ଆगे ବି ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆସିଲେ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେନି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା? ନା ଇଏ କାଲି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଫାନ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଖାଉନଥିଲା ପତ୍ର ଫତ୍ର ଦିଲେ ଖାଉନଥିଲା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଖାଉଛି ଆଉ ଦେଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆଉ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଭିଜୁଛି ଏମିତି ଆଉ କେହି ଦେଖା କିଛି ନାହିଁ। आम से विषय तो आज खबर पाइलु गणमाध्यम तापर ब्लॉक वेटेरिनरी ऑफिसर जी अच्छा कही से जगह को जीवाई से टीम एवं एम्बुलेंस नहीं आज तार ऑटोर ट्रिटमेंट कर देखिले जे ऑटोर अवस्था भल ना ट्रिटमेंट कलापर टी सुस्थ होती किंतु से उठी पार ना तो आम से चिंता कर जगह ही आम गोटे टेम्पोरारी सेड बनईदेव पॉलिथिन पॉलिथिन देकरी एवं सरपंच लोकल सरपंच वाईसी से जगह अच्छा आज से कंप्लीट हो सुस्था है ऑटो को आम अन्य जगह को स्थानांतरित कर व्यवस्था कर जो देखा मिलूँ जेती ऑटो को पोषुंट जो वयस्क हो रोगग्रस्त हो छाड़ी मालिक पलाउं प्रकृति से गोटे ठीक जिनस नुहे आम जिते दिन ताकू रखुचु तार सेवा करवा दरकार जेहेतु वृद्ध अवस्था से कुआडे जाई पारुनी किंतु तथापि जेहेतु आम नजर को आसी आम निश्चित भाव तार थईथान व्यवस्था निश्चित भाव करा।